नमस्कार मु अमर पुणी थे ये वीडियो माध्यम मु आपण को स्वागत करुच्ची एवं आज मु कहि जे कें को कारण जो आम विपदर पड़ुछु एवं तार कारण कौन आम जदि से विपदर पड़िया पूर्वर आम जदि सतर्क अवलंबन करवा ताहले आमर किसी असुविधा हेब नहीं। आज मु कहि जे कौ कथा को आम मानि चलिले आमर विपद आसब ना। तार प्रथम कारण हूँ जे दुई जन मध्यरे कली आम साक्षी हेबा। जदि दुई जन कली आम जन को सपोर्ट करुचे ताहले आउ जने निश्चिंत आमर विरुद्ध हो। तेणु से जन निश्चिंत आमर खराब करने मन रखियो। तेणु आमे से दूरे रहिबा। द्वितीयतः जे आम निजर बा निज घरर कथा शत्रु आगे प्रकाश करिबा बा का आगरे कहवा। जदि आमे का आगरे आम निज घर कथा कहूचे ताहले से माने कौन करिवे ना आमर गुप्त कथा बा गुप्त धन कथा बा आमर घर चलनी विषय से जानीजे। जानला पर से कौन करेंगे ना आमको विपदर पकाइबा चेष्टा करेंगे। आउ गोटे कथा कहूँ जे एकुटिया थिबा नारी किंबा कन्या संगर जदि आपण कथा होचंती ताहले आजिकाली दुनिया रे किछि भी घटी पारुछि। तेणु आमे एकुटिया थिबा नारी सहित केबे हेले कथा हवा उचित नहीं। कारण नारी माने किछि भी भल मंद कहीकि आमको फसई दे पारंती। आउ गोटे बड़ कथा होची जे गोष्ठीगत राजनीति रे भाग नहीं समालोचना करवा। आमे जदि राजनीति रे शामिल होइकि आमे जदि से कथा को बारंबार आलोचना करवा समस्ते खसीजे किंतु आमे फसीजा आम विरुद्ध लोक लगिजे। तेणु सेतिप्रति मध्य ध्यान देवा दरकार। आउ गोटे कथा निज स्त्री को खराब खराब करी कहवा। कारण निज स्त्री सब आम पाखरे रहे। यदि आमे तांको कौन सी संदेहजनक करी आमे तांको खराब भाषा कहवा ताहले से आपणक नारे किछि एफआईआर करि पारंती बा कौन सी भी स्टेप नहीं पारंती। तेणु सेतिप्रति मध्य आमे ध्यान देबा। आउ गोटे हूँ जे एका एका दूर बाट को जीवा। जदि आम पुरुष जाउछंती ताहले किछि मात्रा चलिबो। जदि आम घर झीटे हो छोट पिला हो जदि से एका जदि दूर बाट जाइछि ताहले आज्ञा किछि भी घटी पारे। तेणु आमर छोट पिला हो बा आम घर झील हो से मानक आम पाखरे बा आम नजर रखिबा उचित। कथा हूँ काहारी कलहरे जदि आमे साक्षी दबा से माने कली लगी थे। आमे जदि साक्षी कार जदि सपोर्ट रे आमे बाहरिबा ताले से कौन करिवे ना आउ जणे आम विरुद्ध रे अन्य लोकों को भूतेव मतेव। तेणु सेतिप्रति मध्य आमे ध्यान देवा उचित। आपण माने मन रखिबे जे बिना अनुमति रे अन्य घरे प्रवेश करिबा। जदि आपण माने बिना अनुमति रे का घरे प्रवेश करचंती ताहले तांको सहित आपणकर पाटिदंड होई पारे बा से किछि भी एक्शन नहीं पारंती। तेणु आमे सतर्क रहबा निहाती आवश्यक। एका एका जंगल को जीवा। जदि आपण माने एका एका जंगल को जाउछंती बा केउंटी की बाहर को जाउछंती ताहले आपण माने निजर सांग साथी बा निजर प्रिय लोक ही नहीं जातु जमी आपणकर किसी असुविधा हेनी बा आपण विपदर पड़ेनि जमी। आउ गोटे कथा मन रखिए जे निज शत्रुर विषय कहारी आगरे कहिबे नहीं। जदि आपण निज शत्रुर विषय कहारी आगरे कहउचंती आपण कथा शुणुथिबा व्यक्ति से आपण सहित सबुबले संपर्क रखिथबो बोली किछि माने नहीं। जदि से
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅପଟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ କହିଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କହିଥିବେ, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି କହିଦେବ। କହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଗିକି ବସିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କହି ରଖିବି ଯେ ନିଜର ଅଧିକ ବା ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲୋନ୍ ଦେଲେ ଯଦି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରିବ। ସବୁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆପଣ ପଡ଼ିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନା ନିଜେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କହିଦେବା, ଶୁଣିବା ଲୋକ ସେ ନିଜେ ଭାବିବ ଆରେ ଇଏ ଆମର ବିନା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁଶାନ୍ତ କରୁ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉପଚାର କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କଥା କହିବା, ସବୁବେଳେ ଭାଷାରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ତ ଗଛ ଚଢ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାଦୁରି କରିକି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ, ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ପହଁରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଆସୁନି, ଯଦି ଆପଣ ନଈ ବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ। ତେଣୁ ବିପଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।